भाषारंग तुबनानि आबो बेलाय खाय मुश्किल दङ समस्या दङ नों बुजियो जों ब पार्टी खाय ओ पार्टी अंखा बीजेपी आरएसएस बाय चालक जाक आरएसएस बीजेपी नि स्लोगान तामो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान जसक फन बरक सबका साथ सबका विकास सबका विकास सबका विश्वास इंथन बरং स्लोगान का हिंदू हिंदी हिंदुस्तान बरक हिंदी बादे देवनागरी बादे किच्छु बुसिया बरक काजे ओ जागा तंगय आं बुसि भानो कक बरंनि बागै मुंसा बरक खायनाया अंखा बीजेपी किन्तु ताखौबो खरब बीजेपी सरकार सम्पर्कित सानानि बीजेपी सम्पर्के साथायनो करुई जे बीजेपी कैसा आमती पार्टी एंटी ट्राइबल एंटी पीपल एंटी माइनॉरिटी एंटी क्रिश्चियन एंटी मुस्लिम एंटी पुअर किन्तु ओ बीजेपी ओ बबाई कम्प्रोमाइज खाई बीजेपी बाय बायब खाओई बीजेपी बाय जुद्ध शुद्ध खेला थुंगुई केबो जुदि पैतो खायो जों तिप्रासानि बागै हामकाराय खायनाय ओंखाय नों वानसाकंनि प्रबाद दङ मूर्खेर स्वर्गे बास करिब you will live in the fool's paradise नों साक सांनो थकंनाय काजे ओ जागाओ तिनी एडिसिओ जरा तंनायरक हाफां खाय ताबक जरा फानो तिनी तेई वैसा एडिसिनि हाफांगो फायनाय हनै हे बरंनि लगेयो कताल पिरेनि गोबां कक्सराय फायखा काहाम बरक थानसानि कक्तिसाखा काहाम आंबो हेनो थानसाबा तंनाय थानसा तंदि थानसानो तायबो कराक खायदि आबो नाङो बरक साओ दफानि हाम करानाय हा दफानि बागै तिनी ओ कताल पिरिनि सिक्ला सिक्लिरक बरक खा हইতে खासकसा हইতে दफानो हामजागो आंबो पुइतो खायो किन्तु ताखौबो खरक निनि दफानो हामजागमु थानसानो कबई कबई आबुनि रेजाल्ट मानानि बागै कबई कबई नों जे इमां फुनुंमानि ओ इमांनो नों जुदि फलेरनानै नायो निनि सामुं तामंनानै नांनाय निनि लामा तामंनानै नांनाय निनि सामुं बुतां तामखायनो नांनाय तिनी जे स्लोगान तिसाखा लैंड राइट है लैंड राइट नांगौ तामनि बागै एडिसी खायना नांखा तिनी तो नागालैंड बरक एडिसी डिमांड खाया अरुणाचल एडिसी डिमांड खायना नांगिया मिजोराम कताल खे एडिसी खायना नांगिया कारण ओ जागा ताई गुबुन कोनो एडभांस बरक एडभांस कोनो दफा मिजो नागा अरुणाचलनि जागा सेगिया व्यवसा वाणिज्य चाकरी बाकरी जत फैसिङो और नागा सिमी मिजो सिमी अरुणाचली बरक सिमी काजे कताल खाई ओ जागा एडिसी नांगिया एडिसी त्रिपुरा हस्ते खायना नांखा तामनि बागै कारण ताई कैसा एडभांस दफा हिंदुस्तान पाकिस्तान अंगमानि उलवो जों हामजाक फानो हामजागिया फानो जों नायफानो नाया फानो और कलाइखा बरक बांखा आफ्रोनि गवर्नमेंट तंनाय जरा 30 बছর कांग्रेस आबनो एक्सप्लॉइट खायै बरक राजत्व खायनानि बागै
টিপ্রাসা ওয়ানসা খেলাইয়া আমার থেকে 30 বছর বড় শাসন খেলাইখা ও 30 বছরও সং বিগ্রা অংখা হক মাজাক্ষা চিনি আমানে কক মাজাক্ষা চিনি হুকুম মাজাক্ষা বলং বিসিং বড় মোরা 18 মোরা লংথলাই মোরা সাকাও কাওইব হুক খানের মধ্যে জায়গা মানলিয়া চিনি হুক খানে জায়গা চিনি তংথাই জায়গা ও জায়গা ন রিজার্ভ ফরেস্ট খাইই ও জায়গা ওয়া টান খায় বল খাই খায় হুক হক খায় ও জায়গা জরিমানা জেল আন্তি খাইই শুধু জায়গা হইতে কমাই আসুন জায়গা জমি অর্থনীতি অস্তিত্ব আবো হইতেছ কুমারক কুমারক বিলুপ্ত নাইখা আবনি বাগানে এডিসি ও এডিসিস নাম যাক্ষা তিনি কতাল খাই 1982 নি বলও ফাতার হইতে কেব আগে যে তংনাই বরক তং তাই ফাতার হইতে কেব জায়গা বন্দোবস্ত মানিয়া অ্যালটমেন্ট মানিয়া আবো তুই হয়তো কেব কেব বদনাম খাইখা রাধাচরণ দেব বর্মা আশোক পরিবার ওয়ানসারং বন্দোবস্ত রেখা হেনই আবো বেবাক ফলস আবো খাইমানিয়া কোন এসডিএম কোন ডিএম খাইনানি ও সুযোগ করুই হ্যাঁ ও জায়গা কক থাইসা তং তামো খুমুলুং বা এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বরফ কেবন বন্দোবস্ত ঋণ মানিয়া অ্যালটমেন্ট ঋণ মানিয়া তামনি বাগৈ 6 শিডিউল বিসিং ও প্রভিশন করুই আবনে বাগৈ 125th অ্যামেন্ডমেন্ট বিল কিন্তু ও বিল পাস হইয়া ফন বামফ্রন্ট সরকার তংসাক নৃপেন চক্রবর্তী দশরথ দেব মানিক সরকার যেসক দিন চিফ মিনিস্টার তংখা বামফ্রন্ট নি হাফাং তংখা এডিসি আমস